वंदे पुरुषोत्तमम्। उपस्थित कर्मीवृंद गुरुभ्राता मातृमंडली को जय गुरु शुभेच्छा। समय अनेक अतिक्रांत होईची। ठाकुरंकर संबंध में वास्तव घटना भितर देखिए अनेक कथा आप शुणिले। मु बिना उपक्रम सीधा उपसंहार आड़ को चली जाऊँगी। 1.5 घंटा भी अतिक्रांत होईची। सुंदर भाव परिचालित होईची। आचार्य निर्देश परिपालन करी बसिबा मंच को उठा समस्त कथा करा जायछि। आहुर भी संयोजन करा जाई पारथांता। टिके गायन तापाको टिके बयान पुणी बयान पर पुणी टिके गायन पुणी टिके बयान ए भी गोटे कहिचंती आचार्य। आउ गोटे कहिचंती ब्रांडेड वक्ता बादे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कथा कहू। से अभाव टिक परिपूर्ण कले आमर श्रद्धेय प्रभाकर दास यही से चाहिए। आम चेष्टा करूँ यथासंभव तांको निर्देश परिपालन करने। आज गोटे विशेष पवित्र दिवस माघर पवित्र अमावास्या दिवस किंतु याकू कहुची त्रिवेणी अमावास्या। त्रिवेणी कथा समस्ते प्राय जानती। त्रिवेणी संगम से कौटी अच्छी ना प्रयागराज अच्छी। प्रयागराज किए ना पूर्व अलाहाबाद नूतन नामकरण प्रयागराज। अलाहाबाद किए अकबर प्रतिष्ठा करते। सी अलाहाबाद देले आम सांस्कृतिक आम संस्कृत नाम देलु। योगी आदित्यनाथ 2018 साल परिणत है प्रयागराज इंटू ना अलाहाबाद इंटू प्रयागराज। अलाहाबाद भल शब्द आम अभ्यस्त नौ। इस्लामिक शब्द हेले भी सेटा अबोर्ड ऑफ गॉड ईश्वर आवास स्थल सबू सही कथा। किंतु आम संस्कृति के बजाय रहा सहित सी है प्रयागराज। त्रिवेणी संगम को आम जाऊ। कुंभमेला से प्रतिष्ठित हुए। यही त्रिवेणी व्यापारटा मध्य प्रदेश गुजरात भी अच्छी कि एटे प्रख्यात नुह। से भी 3-3टा नदी नेचर सब सुंदर फेनोमेना अपन गंगा जमुनार जल तो मिशुच आप ठिया देखी पारे। यहाँ यही नई एटा यही नई एटे डिमार्केशन क्लीयर कट भाव सबुदिन भाव से पवित्र मना हो। त्रिवेणी 3 त्रिसंध्या नाम जप 3 कथा सहित आम बहुत अभ्यस्त। ठाकुर आमको अभ्यस्त करेले गोटे त्रयी सहित सहज भाव समस्त जना जदन जादन इष्ट। अनेक किसी जिनिसर कर्म पद्धतिर परिवर्तन घटव। अनुष्ठान परिवर्तन घटव। इष्टभूति अर्घ्य जमार परिवर्तन भी घटव। किंतु शाश्वत सनातन हिसाब से चलो ये जदन जादन इष्टभूति। यही त्रयी अन्य समस्त त्रयी अन्य सबू 3 गुड़ा को सार्थक कर। पुरुषोत्तम जे शरण नहीं पुरुषोत्तम संस्कार संस्कृत हबार अभ्यास जे रखुची सी सार्थकता लाभ कर बेसी। विच्छिन्नता आसब कम विकेन्द्रिकता आसब कम। बहु गुड़े संस्कार भल भाव हेले उद्विग्न कर कम। एक सार्थक हबार बुद्धि टिकक केवल पुरुषोत्तम आमको देइछन्ति। आज नूतन संकल्प लेकिन आम जा आ भावेनि कही ए उत्सव कौन पाई कौन आज दिनक पाई सारा जीवन उत्सवमुखी होगी चलवार प्रेरणा जो पाइबा साहा उत्सव ठाकुर भाषा से हिसाब से यही उत्सव केवल आज दिन में आरंभ हो समाप्त नुहे। यही उत्सव अंतत पक्षे आगामी वर्षर उत्सव पर्यंत आमको प्रेरणा दे प्रबुद्ध कर चलो। जो कथा श्रद्धेय केदार भाई कहते नित्य जीवन में सहित जोगाजोग रखा मंदिर सहित जोगाजोग रखा एवं कर्ममय जीवन को आमर इष्ट केन्द्रिक कर तोड़ा हिसाब से चलवार गोटे बड़ प्रेरणा स्थल यहीटा। आमर उत्सव यही उत्सव नहीं अनुष्ठान से दिन से सबकि सरीगला तार आउ कि ना। सेटा मोर जीवन सहित संपृक्त मोर नित्य कर्म जीवन सहित संपृक्त से हिसाब से यही उत्सव जदिव यह एक स्मारक दिवस पूज्यपा श्री दादा द्वारा उद्बोधित जाजपुर व्यासनगर ये मंदिर एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठित जगार
ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଉଦ୍ବୋଧିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ବହୁବାର ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଏବଂ ପଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିଦେବାର ପଥ ହିସାବରେ ମୋ ଜାଣିବାରେ ବ୍ୟାସନଗର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ତୁମେମାନେ କର, ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣ ପାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଜୀବାଟା ଜାଗି ଉଠୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ୱିଲ୍ ଇନଭାଇଟ୍ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍, ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ଧୂଳି ଧୂସରିତ ଦୁଃସହ ଲାଲିମାଯୁକ୍ତ ଜୀବନ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଟିକେ ସବୁଜିମା ଲାଭ କରିବ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର କଥା। ଆକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଯେତେ ଯାଜନ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡିପ୍ୟୁଆର କରିବା, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେବା, ତାର ଜୀବନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ତା ଅବଶ୍ୟ କିଛି ଶାନ୍ତି ସବୁଜିମା ଲାଭ କରିବ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଅଧିକାଂଶ ପୁରୀ ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥିବେ। ଯେଉଁ ପୁରୀ ଉତ୍ସବର ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ଇତିହାସ ନୁହେଁ, କର୍ମ କରିକି ଅଙ୍ଗ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦିଟା କଥା ସଦ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଭାକର ଦାସ ଭାଇ କହିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖରୁ, ଅତି ଅନାମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଖରୁ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଆୱାଜଟା ଆସେ ସେଟା ଅନେକ ଜେନୁଇନ୍। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଆନାଲିସିସ୍ କଥାରେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଚାରିଟା ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର କଥା ଦେଖେଇବୁ, ପଚାରିବୁ, ବନ୍ଧୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ, କୂଟ ସମାଲୋଚକ, ଏତକ ଭିତରେ ଦେଇକି ମୋତେ ପାସ୍ କରେଇବୁ। ଯାହା ହଉ ସେ ଉତ୍ତର ଅଲଗା ଅଛି, ସେ କଥା ତାହା। ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାଆଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନାମଧ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲା ଆମ ଜଣକ ଭାଇ ପାଖରେ, ଏଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରିମ୍ ଜିନିଷ। ସେଇ ଭରସା ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କେହି ତ ନ ଯାଇ ଥାଇପାରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ଲୋକାଲାଇଜ୍ କରିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛି, ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁର ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ଲୀଳା କରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳାସ୍ଥଳ ଅନ୍ୟତମ ଲୀଳାସ୍ଥଳ ଦେଓଘର ପାବନା ବାହାରେ, ତା ପ୍ରତି ମୋର ଉଦାସୀନତା କେବେ ହେଲେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଅକରଣୀୟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ମିସ୍ କରିଥାଏ, ମୋର ଯୋଗାଣ ନ ଦେଇଥାଏ, ଗୁରୁ ଭାଇ କର୍ମୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଉତ୍ସବ সেই ଉତ୍ସବକୁ ସାର୍ଥକ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ବାବଦରେ ଡେଫିସିଟ୍ଟାକୁ, ଅଭାବଟାକୁ ତା ଦିଗ ଦେଇକି ସେ ପରିପୂରଣ କରିବ। ଆମ ଧାରା ହେଲା ଏଇଆ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଛି, ସୁଖ କାମନା କରୁଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ ସମ୍ମାନୀୟ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁଇ ପଦ କଥା ସେ କହିବେ, ଟିକେ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।